जय जगन्नाथ हापी रथयात्रा समस्त को आम चैनल को स्वागत करुच्ची मुझे नायक सर आज क्लास रे आम कि जनरल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि तुम जो मैंने रेलवे प्रिपेयर हो रेलवे ग्रुप डी एएलपी प्रिपेयर हो से गोटे बूस्ट रोल मोर आशा से किसी हेल्प रो जो मैंने प्रथम कर क्लास को आस सब्सक्राइब कर दियो आउ जो अधिक क्लास देखा चाहो आम चैनल को विजिट कर ता भर तुम बहुत गुड क्लास रही हाँ समस्ते कह समस्ते मैथ क्लास डेली करुटी 26 नंबर प्रैक्टिस सेट आसी समझ देखीदेव है ठीक अच्छे स्टार्ट करवा देख हाँ आ गोटे कथा कहूँ खाली एटा तुम रेलवे नुह बर जी जो एग्जाम प्रिपेयर हो सब साइंस तुम गोटे पार्ट रुहे जिके तो साइंसटा तुमको समस्त को हेल्प कर तेणु कहीं भावना जे केवल एटा रेलवे क्लास बोली है तेणु देख स्टार्ट करवा The gravitational potential energy of an object depends on what? Potential energy कही potential energy फॉर्मूला कौन स्थितीय शक्ति जोटा कौन सर ना तार हूँ mgh mgh m टा कौन ना सर मास g टा कौन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h टा कौन ना सर हाइट g टा तो नॉर्मल गोटे कन्स्टांट रुहे कौन प्लेस रे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कौ जगह 10 दे थाए तुम डिपेंड ताले क्या कर तार मास उपर आउ क्या डिपेंड कर ना सर हाइट उपर बुझिपार कि चलो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कौन कि एसआई यूनिट तुम प्रथम देख प्रथम हूँ रेजिस्टेंस समस्त जाच रेजिस्टेंस यूनिट कौन रेजिस्टेंस यूनिट अच्छी ओम एमती लिखाई कि ओम बोली एमती लिखाई है रेजिस्टिविटी तुम कौन पाइब रेजिस्टिविटी हम ओम मीटर बोल लिखाई रेजिस्टिविटी है दरकार पड़े तुम पचारि रेजिस्टेंस न पचारि पचारि कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस उल्टा हूँ कंडक्टेंस तार कौन हम ना सर रेजिस्टेंस उल्टा सी ना उल्टा माने तार कौन हम तार गोटे पचारे तुमको मो बोली गोटे पचारे MHO से हूँ कंडक्टेंस यूनिट है अब ताको एमती भी लिखा जाए साइमेंस बोली गोटे यूनिट तुम पचार मन रखता साइमेंस बोली गोटे यूनिट तुम पचार जोटा कि तुम कंडक्टेंस यूनिट है कि लाइट ईयर पे कहार यूनिट रे ना এটা डिस्टेंस यूनिट गोटे वर्ष रे लाइट केते बाट ट्रावेल करे सेटा हूँ तुम लाइट ईयर आउ ए लाइट ईयर को जब मुझे किलोमीटर कन्वर्ट करी मोर आसो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जब मीटर करी गुणन 10⁻3 करदे ये टोटाल के 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर जब मीटर पचार मन रखी देखी था यहाँ कार एकक ना सर डिस्टेंस एकक है लाइट स्पीड ही तुमको देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट ये कौन तुम कन्फ्यूज होगी लिखी सर ये लाइट दी मैंने स्पीड ऑफ लाइट हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कौन हो लाइट मान हूँ डिस्टेंस यूनिट यहाँ बहुत थर पचारि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर फॉर्मूला कौन करिए ना सर P = F/A परा P = F/A ताले प्रेशर एक कौन हम एफ कौन एफ माने फोर्स हूँ न्यूटन ए रे हूँ एरिया कौन ना सर एरिया हूँ मीटर स्क्वायर ताले कौन आसला ना सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौट अच्छे देख पे ये अच्छी बुझिपार कि चलो वेट has इक्वल SI यूनिट ऑफ डैश वेटा कौन तुम हाँ कौन सी जिनस देख तुम पचार गोटे गोटे जगह देखो कब वेट आउ मास आंक भितर फरकटा कौन तुम जानी था गोटे जिनस मासटा हूँ सब जगार सामान तुम एठे माप नहीं कि आंटार्कटिकार माप नहीं कि तुम मून उपर माप से मासटा तुम सब कन्स्टांट भितर जी जिनस अच्छी से तुम कन्स्टांटा मास वेटा कौन वेटा तुम डिपेंड कर माने केतिकी ग्राविटी पुल से जगार अच्छी माने ग्राविटी ताको केते फोर्स रे टाणुची आउ तार फॉर्मूला हूँ तुम देख वेट्र फॉर्मूला हूँ तुम mg वेट्र फॉर्मूला हूँ mg तेणु ये जगार तुम मासटा तो कन्स्टांट अच्छी मासटा तो सब कन्स्टांट रही
गोटे जिनस कथा मुझे गोटे जिनस कथा अलग अलग जिनस गोटे जिनस तार मास तो कन्स्टांट ग्राविटीटा सब जगह अलग अलग रही तुम वेटटा भी डिफर करे सब जगह है। वेट्र फर्मूला कौन कहली ना सर एम जी वेट्र फर्मूला हूँ तुम एम जी है। आउ यही वेटटा तुम कौन कहली ना सर ये हूँ मोर गोटे ग्राविटेशनल फोर्स जो फोर्सटा पड़ी ग्राविटी जो कौन सी जिनस ग्राविटी जो जो फोर्सटा पड़ी सेटा हूँ मोर वेट जोटा तुम ओडिया ओजन बोली कौच ओजन माने मास नुह मासर ओडिया हूँ वस्तुत्व तेणु तुमको जब पचार वस्तुत्वर एकक कौन से हम केजी ग्राम एगुड़ा हूँ वस्तुत्वर एकक जब पचार वेट्र एकक कौन वेट्र एकक तुम कौन हम ना सर न्यूटन हम वेट्र एकक पचारे तुम हम न्यूटन है बुझला कि यही आकार जब तुम यहाँ जो कन्वर्ट कर मासर कौन हम ना सर केजी हम ग्राविटर कौन हम ना सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम जीटा कौन कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नुह कि है तेणु एक्सीलरेशन मान एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला हूँ तुम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सीलरेशन एकक ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझे कि जापर ताले ये जो वेटा तुम कौन कहली वेटा गोटे प्रकार कौन ना सर फोर्स गोटे प्रकार तेणु मोर जो फोर्स एकक जहाँ हम तुम वेट्र एकक से हम अर्थात न्यूटन। चलो नेक्स्ट भोल्टटा कहार एसआई यूनिट भोल्टटा सर हूँ पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव अंतर पड़ी ओडिया बा ताको आम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखिपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेले पचार वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस ये टर्म पचार तेणु तार एसआई यूनिट कौन हम ना सर भोल्ट हो जानी था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर एसआई यूनिट कौन रे ना सर केल्विन आम जो एसआई यूनिट आमर पचार तुम कौन लिख ना केल्विन कर जो कैलकुलेसन क्या कर केल्विन एक कर कि नहीं केल्विन कन्वर्ट कर तुम नौ देखिए तुम जो प्लस टू साइंस को पढ़ीच तुम जो कैलकुलेसन क्या करूँ कौन मैटर जोटा प्रथम पढ़ुल प्रेसर माने जो स्टैंडर्ड यूनिट सब कैलकुलेसन करूँ से तुम केल्विन कन्वर्ट कर सेल्सियस केल्विन कन्वर्ट कर तुम कैलकुलेसन करूँ जदि मन थी कहार तापर चल 1 किलोवाट केते हो सर 1 किलोवाटा आमर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल या सहित सामान हम यहाँ पचार केथर है जानी था किलोवाट आवर को जूल कन्वर्ट कले या हम है एनर्जी एकक तापर को चल व्हिच इंस्ट्रूमेंट एल्स इन द डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट तुम क्या द्वारा मपा जाए देख तो मन को प्रश्न आस बोधे तो मन को मत लगे बोधे केत अलरेडी आंसर भाभी सारे सर स्पिग्मो मैनोमीटर हम कितने भाभी सारे नाई तुम आंसर हम स्टेथोस्कोपटा तुम छाती में पकईकि से देखे तुम हार्ट बीटा हाँ कि नहीं स्टेथोस्कोप गोटा मन अच्छी जो डॉक्टर मैंने बेकर गोटे भुलाती सेटा स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा आम कौन मपा जाए रे ना सर स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मपा जाए बीपी तुम मपा जाए सेटा अलग मेसीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी स्केलर माने जार डायरेक्शन ना डायरेक्शन ऊपर जे डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे फोर्सटा भी डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे मोमेंटमटा भी तुम डिपेंड कर डायरेक्शन ऊपर है कौ दिगरे के पड़ू अपोजिट डायरेक्शन पड़ू कि सेम डायरेक्शन पड़ू यहाँ सब डिपेंड कर कि प्रेसरटा तुम गोटे स्केलर क्वांटिटी हम ये डायरेक्शन ऊपर डिपेंड करे यार डायरेक्शन ना है स्केलर वेक्टर जो पढ़ी थी मन पका प्लस टू रही है द वर्क डन इज जीरो विथ जीरो डैश अच्छा तुम कही जे वर्क डनटा जीरो केते बेले हम वर्क डन आमर फर्मूला कौन ना सर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी यू कौटा जीरो हो गले तुम जीरो हो आईतर एफ जीरो हेल्ले जीरो हम ना डी जीरो हेल्ले जीरो हम एफ तो जीरो हेल्ले डी हेनी भूल भी है तेणु दुईटा भर कौटा भी गोटे जीरो हेल्ले हो ऑप्शन कौन कौन देती वेलोसिटी वेलोसिटी तो ना डिस्प्लेसमेंट अच्छी दीटा तुम गोटे जिनस फोर्स प्रयोग कल सी आगू को गलानी तुम जिते बल प्रयोग कर ताले तुमको कहुच तुम द्वारा किसी कम होनी बोली है कि तुमको मनकर घर लोक पठेले जा लाइट गोटे
ଗୋଟେ ମନେକର କାଠ ବାକ୍ସ ଅଛି ହେଲା, କହିଲେ ୟାକୁ ପେଲିକି ନେଇକି ସେଇଠି ଏପଟ ଜାଗାରୁ ସେପଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଦେ। ତୁମେ ପେଲି 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 ଥକିଗଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଟୋଟାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନ। ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାହେବ? ତୁମେ ଦିନ ଯାକ ଖଟ, କିନ୍ତୁ କୁହାହେବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେଲାନି। ସେଇଆ, ତେଣୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ଜିରୋ ହୋଇଗଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୱାର୍କ ଡନ୍ଟା ବି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ମାଇନସ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ଓବିୟସ୍ଲି ଯଦି ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ତୁମେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଫେଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ପାଇଯିବ କ'ଣ ତୁମର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି। କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ସ୍ଥିତୀୟ ଶକ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବ ହେଲା। ତେଣୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଯଦି ମୁଁ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଫେଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ନା ସାର୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବି। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା ଏଇନୁ କହୁଥିଲି mgh। ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ଇଜ୍ ଡବଲ୍ଡ ଦେନ୍ ଦ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଆଚ୍ଛା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲ ନା ସାର୍ ହାଫ୍ mv ସ୍କୋୟାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସେ କ'ଣ କହିଛି ତୁମକୁ ଡବଲ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଡବଲ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ମନେକର ନେଇଯାଉଛି କେ ହେଲା, ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ କେମିତି ରହିବ ରିଲେସନ୍ରେ ନା ସାର୍ କେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ହେବ ଭି ସ୍କୋୟାର ସହିତ। ମୋର ଦେଖୁନ ଇଏ ନୁହଁ କି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ କାହା ସହିତ ରହିବ ନା ସାର୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ସହିତ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଭିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଗଲା, ଭି ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ এইটা দেখো তার ଥିଲା এইটা তোমার ଥିଲା মনে এনর্জি প্রথমে ভিটা দ্বিগুণা হয়ে গেল মানে হাফ গুণন এম গুণন ভি জায়গায় মু 2v পকাইলি 2v র স্কোয়ার তাহলে ইয়ে কেতে হয়ে না স্যার 4v স্কোয়ার হয়ে এইটা মতো মোর বর্তমান কেতে হব না স্যার 4v র স্কোয়ার ইয়ে হয়ে কেতে না 4v স্কোয়ার এই 4টা বাঁ পটু কাণ হরি କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 4 ଗୁଣନ ହାଫ୍ ଗୁଣନ ଏମ୍ ଗୁଣନ ଭି ସ୍କୋୟାର ହାଫ୍ ଏମ୍ ଭି ସ୍କୋୟାର ଥିଲା କେତେ ଗୁଣି ହେଇଗଲା ନା ସାର୍ 4ଟି ଗୁଣି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 4 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଣା ତୁମର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ହେବ ତାର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବ ସେତିକି ଗୁଣା ତୁମର ଏନର୍ଜିଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। What is the mass per unit volume of a substance called? Mass per unit volume m by v বা mass per volume। mass per volume এটা কার ফর্মুলা তোমার ডেনସିটিର ଫର୍ମୁଲା এটা তোমার হচ্ছে ডেনସିটিର ଫର୍ମୁଲା মনে রাখিতা ହେଲା। তো আনসার কোটা হব না স্যার ডেনସିটি হব। When an object is moving at the same speed what will be its acceleration? same speed रे जाउची माने मन कर तुम कहला এইঠু বাহারলা 20 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগরে সেই সেম স্পিড্রে সে গলা কোটি ହେଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେତିକିରେ ଅଛି 20 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଛି ସେତିକିରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ବିଲକୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ତାହେଲେ ତାର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କେତେ ଥିଲା। ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ତୁମ ଦେଖ ତୁମକୁ ଜଣେ ମନେକର କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲେଟର ଧରିଛ ହେଲା, ଆକ୍ସିଲେଟର ତୁମେ ମୋଡ଼ିଲନି ତାହେଲେ ତୁମର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେବ କି? ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଦେଖ ସ୍ପିଡ଼ ତୁମର ବଢ଼ୁନି, ସ୍ପିଡ଼ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ଅଛି ସେତିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି କୁହାହେବ। ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ର ମାନେ ତ୍ୱରଣ ହେଉଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ପିଡ଼ଟା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଇଏ ଆକ୍ସିଲେରେଟ୍ କଲା, ମାନେ ୟାର କିଛି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଲା। ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିଲାର ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼ ତୁମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ତୁମର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଉନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି? ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି v2 ମାଇନସ୍ v1 ବାଇ ଟି ବା t2 ମାଇନସ୍ t1। ଏଇଟା ତୁମର ଫର୍ମୁଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭେଲୋସିଟିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହିବ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଯଦି ଭେଲୋସିଟି ଚେଞ୍ଜ ନ ହେଲା v2 ଯାହା v1 ସେଇଆ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫେଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଜିରୋ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଇଆ ତ ପଚାରିଛି। ସେ କହିଲା ଯଦି when an object is moving at same speed, ଯଦି ସମାନ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗତି କରୁଛି v2 ଆଉ v1 ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଉପରଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବନି କି? ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ।
ମିନିଂ ଅଫ୍ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଓଲଟା। ରିଟାର୍ଡେସନ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଓଲଟା। ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କ'ଣ କହିଲି ନା ସାର୍, ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ରିଟାର୍ଡେସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କମିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଯାଉଥିଲ, ତାପରେ 4 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗକୁ ଆସିଲ, ତାପରେ 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ବେଗକୁ ଆସିଲ। ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କମୁଛି। ଏଠି ତୁମର କୁହାଯାଏ ତୁମର ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମ ଟର୍ମ ଆମେ ବି ମନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ନା। ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ପାଇଁ ତ୍ୱରଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲ, ଆଉ ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ ମନ୍ଦନ ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ନା। ମନ୍ଦ ହେଉଛି ମାନେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଜାଣିଥା। ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ବଡି ଆଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ୱିଲ୍ ବି। ଆର୍ଥର ସେଣ୍ଟରରେ ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ କେତେ ହେବ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ସାର୍ mg। ଯଦି ଜିଟା 0 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୱେଟ୍ଟା ବି 0 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେଇଠି ତୁମର ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା 0 ହେଇଯିବ। ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିଟା 0 ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ସେଣ୍ଟରରେ ତୁମର ୱେଟ୍ଟା 0 ଥାଏ। ହେଲା କି, ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ, ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଠି ଆସିବରେ ନା ତୁମର ପୋଲ୍ରେ ଆସିବ, କାରଣ ସେଇଠି ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ପୋଲ୍ରେ ତୁମର ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ତୁମର ପୋଲ୍ରେ ୱେଟ୍ଟା କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଧିକ ଆସିବ। ହେଲା, ଇଏ ଦେଖିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର। ୱାଟରର ଡେନ୍ସିଟି କେତେ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। 1000 kg per cubic meter ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ 1 ମିଟର ଓସାର, 1 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଗୋଟେ ତୁମେ କୂଅଟେ ଖୋଳିଲ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ତୁମର 1000 kg ପାଣି ଧରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। 1000 kg per cubic meter ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଆ। ହେଲା, କେତେ ତା ଡେନ୍ସିଟି ଆସିଲା ନା ସାର୍ 1000 kg per cubic meter। ମନେ ରହିବ। ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ୱିଲ୍ ଦ ୱାଟର ଡେନ୍ସିଟି ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ୱାଟର ଡେନ୍ସିଟିଟା ଅଧିକ ରହିବ ତୁମର 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ। 4 ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛ ସାର୍, ବରଫ ତୁମର 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ବରଫ ହେଇଯିବ ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ସଲିଡ଼ର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ, ବରଫର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ନୁହଁ, ବରଫର ଡେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପାଣିରେ ବରଫଟା ପକାଇଲେ ଭାସେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଡେନ୍ସିଟି ତୁମର ପାଣିର ଅଧିକ କେତେ ରହିବ ନା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା ପଏଣ୍ଟଟା। ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଉଛି ପିଲାରେ 98.6 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ଯଦି ସେଲସିୟସ୍ରେ କହିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେବ। ଯଦି କେଲଭିନ୍ରେ କହିଲା ତାହେଲେ ମିଶାଇ ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ, ଦେଖ କେଲଭିନ୍ରେ 0 କେତେ ନା ସାର୍ 273.15। କେଲଭିନ୍ର 0 ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଥିରେ 37 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା ରେ ନା ସାର୍ 310.15 କେଲଭିନ୍। ଯଦି ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ପଚାରିଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼, ଯଦି ଫାରେନହାଇଟ୍ରେ ପଚାରିଲା 98.6 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ହେଲା, ଯଦି ପଚାରିଲା କେଲଭିନ୍ରେ ତାହେଲେ 310.15 କେଲଭିନ୍। ତିନିଟାକୁ ମନେ ରଖିଥା, ଲେଖିଦିଅ, ମନେ ରହିଯିବ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଲେ। ହେଲା, 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଉ ମେନି ଡିଗ୍ରିଜ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍। ତୁମର ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ନେଇକି ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ମାପିବ ତୁମର କେତେ ହେବ ରେ ନା ହେବ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। କେତେ ହେବ ନା ସେଟା 32 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେବ। ଯଦି କେଲଭିନ୍ରେ ମାପିବ, ଏଇନୁ କହୁଥିଲି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ଟା କେଲଭିନ୍ରେ କେତେ ହେବ ନା ସେଟା 273.15 କେ ହେବ। ଗୋଟେ ରିମର୍ ସ୍କେଲ୍ ଗୋଟେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ରିମର୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ତୁମର କେତେ ହେବ ନା ସେଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ରିମର୍ ହେବ। ହେଲା, ଚାଲ, ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ମାପିବ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ମାପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, ରିମର୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ମାପିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ସ୍କେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ, ସ୍କେଲ୍ରେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ଟା ତୁମକୁ ନିଆଯାଇନି କି ସେ ସ୍କେଲ୍ର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ, ସବୁଥିରେ ସେମିତି ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ଏତିକି। ଫାରେନହାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ମାନେ ତଳଟା ସବୁଠୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଥିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ହେଲା, କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଏତିକି ଥିବ ତୁମର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଗାରେ, ରିମର୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଏତିକି ଥିବ। ହେଲା, ତାପରକୁ ଚାଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ଼ ଦ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଦ ହିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଅନଦର।
ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ କଥା ଆସିବ ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ କଥା ଆସିବ ସେଇଥିରେ ତୁମର ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗରମ କରୁଛ ଦେଖୁଛ ପାଣି ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତଳୁ ଗରମ କରୁଛ ତଳୁ ଗରମ କଲେ ଉପରଟା ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ମନେକ ପାଣି ପକାଇଛ ତଳୁ ତୁମେ ନିଆଁ ଜାଳିଲ ତଳୁ ଚାଲିଲେ ଦେଖୁଛ ଉପରେ ବି ହେଇଯାଉଛି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ହିଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି ତଳୁ ଉପରେ ଯାଏ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ତୁମେ କହିବ କନଭେକ୍ସନ୍ ନା ତୁମର କହୁଛ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ତୁମର ହେଉଛି କନଭେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତୁମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା କନଭେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯଦି ସଲିଡ଼ କହିବ ସଲିଡ଼ରେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ସଲିଡ଼ରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ମନେକ ଲୁହା ମୁଁ ଧରିଛି ସେପଟୁ ଦେଖୁଛ ମନେକ ଗୋଟେ 5 ମିଟର ଗୋଟେ ଲୁହାଟେ ଧରିଛି ଦେଖୁଛ ସେପଟୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରୁଛି ଏପଟ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନ ତୁମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଠା ପାତିଆରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଛ ପିଠା ପାତିଆ ତଳଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଜୁଛ ଦେଖୁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ତୁମ ହାତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ପିଠା ପାତିଆଟାକୁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଚୁଲିରେ ଦେଖା ତୁମ ହାତକୁ ଦେଖିବ ଗରମଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟାକୁ ମେଥଡ଼ଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସଲିଡ଼ କଥା ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ ତୁମର କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର କୁହାଯିବ କନଭେକ୍ସନ୍ ହେଲା କନଭେକ୍ସନ୍ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ ମାନେ ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହିଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟଉଛ ତଳୁ ଉପରକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତି ଗରମଟାକୁ ନେଇକି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇକି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଏମିସନ୍ ହେଲା ଏମିସନ୍ এইটা ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ବାକି ଯେଉଁଟାକରେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ କନଭେକ୍ସନ୍ ହେଉ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉ ଏଇ ଯେଉଁଟାକରେ ତୁମର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣିଟାକୁ ଗରମ କଲି ପାଣିରେ ମୋର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣିର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ କାମ କଲା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲା ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଗରମ କଲି ସେପଟୁ ଗରମ କଲେ ଏପଟକୁ ଲୁହାଟା ମୋର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କଲା କିନ୍ତୁ ଏମିସନ୍ରେ ତୁମର କୌଣସି ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି ଦେଖୁନ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମ ଉପରେ ପଇଲା ମାନେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଆସୁଛି ଇଏ ମଝିରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆମର ତ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସିନା ଅଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମହାକାଶରେ ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି କି ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଏମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଦରକାର ହୁଏନି କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ପଡ଼େନି ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା ପଚାରିଦେବ କେଉଁ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେଥଡ଼ରେ ତୁମର ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଦରକାର ହୁଏନି ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏମିସନ୍ ହେଲା বা ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ବିକିରଣ ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲ ନା ବୋଧେ amount of heat per unit mass required to change a substance from a solid to a liquid at the same temperature and pressure solidରୁ liquid ଯାଉଛି ଟି ହେଲା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ସେ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ୟୁନିଟ୍ ମାସ୍ ଜିନିଷକୁ ସଲିଡ଼ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଉ ପ୍ରେସର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଗରମ କରୁଛ ହେଲା ପାଣି ଗରମ କରି ଜାଳି ଚାଲ ତାକୁ ମନେକର ତୁମେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପୁଛ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମର ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଠୁ ପାଣିଟା ତୁମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ତୁମର କୁହାଯିବ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କହିଲି ମାନେ ଯେତିକି ହିଟ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ତୁମେ ଦେଲ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ତୁମର ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନେକର ଏଇଟା ଏତିକି ଜୁଲ୍ ମନେକର ଦେଉଛି କିଛି ଜୁଲ୍ ମନେକର ଆମାଉଣ୍ଟର ହିଟ୍ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ହେଲା ଏନର୍ଜି ଦେଉଛି ତାକୁ ହେଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମନେକର 5 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଛି ସେ 5 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 5 ଜୁଲ୍ ହିଟ୍ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାସ୍ରେ ହେଲା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାସ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମାନେ ପାଣିରୁ କନଭର୍ଟ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ 5 ଜୁଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବୋଲି କହିବି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ଟା ପଢ଼ିଥିବ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ତାପ କହୁଥିଲା ନା ସାର୍ 1 ୟୁନିଟ୍ ମାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଭର୍ଟ କରିବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ରୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହେଉ ସଲିଡ଼ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ହେଉ ତ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସର୍ ସେଇଟା ମୋର କୁହାଯିବ ତୁମର ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠି ତୁମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଗଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ ଦେଉଛି ବୋଲି ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପଡ଼ୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତା କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ନା ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା ଆସିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଏ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିବ ଗୁପ୍ତ ତାପ ବା ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍
ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିକି ସେ ତା କାମ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ସଲିଡ଼୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଲିକ୍ୟୁଫେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲିକ୍ୟୁଫେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କ'ଣ ତରଳୀକରଣର ଗୁପ୍ତତାପ କି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରକୁ ଚାଲ। ଆନ୍ ଆଲୟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍, ଆଲୟ ମନେ ଅଛି ତୁମର? ହଁ ବ୍ରାସ୍, ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲ କେଉଁଟା, ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲ ତୁମେ ମେ ବି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଢ଼ିଥିଲ ଆଲୟ ଭିତରେ। ଆଲୟଟା ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୁଇଟା ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, ବେସିକାଲି କଠିନର ମିଶ୍ରଣ ତ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ, ହଁ କି ନାହିଁ? କଠିନକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ତରଳେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ରହିପାରିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆମର କନଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଲୟରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର? ସଲିଡ଼୍ ମାନଙ୍କର। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲୁ ନା ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ତାହେଲେ ତୁମର କିଏ କିଏ ଆଲୟ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବ୍ରାସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୟ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୟ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କପର ଆଉ ଟିନ୍ ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଡେଫିନେସନ୍ ତୁମର କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ, ଯେମିତି H2O କହିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି H2S ହେଉ, H2O ହେଉ, CO2 ହେଉ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ତୁମେ ତାକୁ କହିବ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି, କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି, ହେଲା କି? ତ ଏଇଥିରୁ ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ, ଲେଡ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଲେଡ୍ এইটা ତୁମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ 50 ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଲେଡ୍ଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସିସା ଯେଉଁଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତୁମର ଗୋଟେ ମେଟାଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶିନି। ବାକି ଯେତିକ ଦେଖିବ ଚକ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ H2S, ଦେଖ CaCO3, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, କାର୍ବନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ H2S ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ, ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ SO2 ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ୍ଟା PB ଯେଉଁଟା ତୁମର ତା'ର ସଂକେତ ହେଉଛି PB ମାନେ ଏଟା ପ୍ଲମ୍ବମ୍ ତା ନାଁଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ଏଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେବନି, ହେଲା କି? ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡଜ୍ ଜିପ୍ସମ୍ ଗେଟ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମନେ ଅଛି ତୁମର? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କେଉଁଥିରେ ଲଗାଯାଏ? ଦେଖିଥିବ ତୁମର ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲଗାଯାଏ, ହେଲା, ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାରେ। CaSO4 ହାଫ୍ H2O ନା ତା'ର ଫର୍ମୁଲା। ତୁମର ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମର ଜିପ୍ସମ୍ରୁ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଜିପ୍ସମ୍ରୁ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ନା ସାର୍ 373 କେଲଭିନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସେଲସିୟସ୍ରେ ଦେଖାଯିବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହୁଛି। ତୁମେ କେଉଁଥିରୁ ଏଟାକୁ ପାଇଲ ନା ସାର୍ ଜିପ୍ସମ୍ରୁ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ମନେ ରଖିଥା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା ଆମର ସାର୍ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧଳା କଲର୍ ଜିନିଷଟା ତା ଉପରେ ବନ୍ଧାଯାଏ, ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ହେଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ। Which of the following is the process of converting sugar into alcohol? ସୁଗାରରୁ ଆଲକୋହଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କିଣ୍ୱନ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟର୍ମ, କିଣ୍ୱନ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ରେ ନା ତାକୁ ତୁମେ କହିଥିଲ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲ, ତାକୁ ତୁମେ କହିଥିଲ ଇଂଲିଶରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ସୁଗାରରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ କରିଥିଲେ ଆଲକୋହଲ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଦ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ, ହେଲା, ମଦ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଚାଲ, ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ଟୁ ଫୋସି ଅଫ୍ ଟୁ ଫୋକାଇ ଅଫ୍ ଅ ଲେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଦେଇଛି, ୟାର ଦୁଇଟା ଫୋକାଇ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୋକାଇ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୋକାଇ, ହେଲା, ୟାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରୁଛି
सी कौन हम ना तुम सेंटर देकी जीव सेंटर ऑफ कर्वेचर जोटा हाँ कि नहीं ता देकी जीव सॉरी एटा तुम कौन हम ना पोल हम तुम पोल देकी पास कर ये गोटे फोकाई ये गोटे फोकाई तुम दुटा फोकाई कनेक्ट कले आमर एटा पोल देकी गति कर हाँ कि नहीं आउ मध्य तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर जोटा सी माने ये टोटाल बड़ स्पीयर जोटा सेंटर हम बड़ स्पीयर जोटा सेंटर हम ता देकी मध्य पास कर आईटा को तुम कह प्रिंसिपल एक्सिस बोली कह तुम ताकू प्रिंसिपल एक्सिस बोली कह ठीक अच्छे द इफेक्ट ऑफ व्हिच लाइट टर्न्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स इज कॉल्ड से कहूँ माने यही भितर कहार इफेक्ट द्वारा लाइटा बाउंड्री रे चेंज हुए टर्न हुए माने मनकर ये गोटे मीडियम लेट गोटे मीडियम मनकर पवन अच्छे है पवन अच्छे पवन रु तुम टर्चटा मारल है गला पानी की मारल मनकर तुम बर्तमान देख बाहर पानी बाहर गोटे लाइटे मारल लाइट तुम देख ये तुम चेंज है भाई लगे माने लाइटर जो गतिटा जो आड़ को जीवा कथा से आउ टे टर्न है भाई तुमको लगे चेंज है लगे डायरेक्शनटा चेंज है भाई लगे कि तुम देखी लेट तुम गोटे कहूँ गोटे कहूँ जन को ग्लास थ्रो रे गोटे लोक को तुम ग्लास थ्रो रे देख है ताकू कह अधा जाए सी मनकर जेकोसी गोटे ग्लास अधा जाए सी मनकर ग्लास मुहटा कवर करू है तुम देख तुमको लगे मुहर अधा कटि बोधे माने अधा मुह तुम बाँ पटू देखा अधा मुह तुम डाण पटू देखा ये तुम कौन हुए मुहर जो लाइटा आसला से लाइटार दिग चेंज है जो ग्लास थ्रू तुम पाक आसला ग्लास माने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है से कथा कहूँ चेंज लगे तुम गोटे देख थे पानी भर कॉइन पक देख पानी भर कॉइनटा पका गोटे थर धरिया चेष्टा कर धरीपर क्या तुमको कॉइनटा थी गोटे जगार देखा आउ गोटे जगार हेटे कौन है कॉइन जो रेट आसला से डायरेक्शन चेंज है मनकर ये पानी भर अच्छे पानी जो बाहर आसला देखिए तुम उपरको आसला टाइम चेंज हम चेंज है तुमको लगे बोधे ये तुम अच्छे तुम यू धर कि कॉइनटा ये थी यही टाइप है कि बुझीपार तो ये कौन कहुए तुम यहाँ को रिफ्रैक्शन बोली कहुए लाइटा जो जनक देखिए पशिकी गला ग्लास देखिए मन लाइटा पशिगला रिफ्रैक्शन कह रिफ्लेक्शन कौन ना रिफ्लेक्शनटा हम तुम ये गोटे मिरर मिरर लाइटा गला सीधा तुम पाक फेरला यहाँ हम रिफ्लेक्शन है कनकेव्रे अलग होवश्य कनकेव्रे अलग कन्वेक्स अलग हो नॉर्मल केस कहूँ लाइटा पईला पाखे तुम पाखु फेरला तुम पाक फेरला से हम रिफ्लेक्शन जो लाइट भर पशिकी गला से हम तुम रिफ्रैक्शन है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर देन डैश चेंजेस जो वाटर रु एयर को तुम पानीटा जो गोटे लाइट जीव लाइट जीव से कौन हम ना से तार स्पीड चेंज हो तुम जो ये कौन डेन्स अधिक डेन्सर अधिक मोटा पानीटा अधिक मोटा रवन ठू तेणु तुम मोटा मध्यम बाहर आस तुम डायरेक्ट कह ये मन कर मोटा मध्यम गोटे मोटा मध्यम गोटे पतला मध्यम को आसला माने अधिक डेन्सर मीडियम रु कम डेन्सर मीडियम को आसला जो लाइट आसो स्पीडटा टी बढ़ी कौन हम स्पीडटा टी बढ़ी आउ जो तुम पवन रु पानी की मार लाइटटा स्पीडटा टी कमिज जिनसा मन रखी तेणु ये कौन हुए ना स्पीड चेंज हुए जो कम मोटा मध्यम रु अधिक मोटा मध्यम को जीव स्पीड टी कमिज जो अधिक मोटा मध्यम रु कम मोटा मध्यम को आसो स्पीड टी बढ़ी तेणु कौन है ना सर स्पीड चेंज है लाइट जो मीडियम रु गोटे मीडियम आउ गोटे मीडियम को गला व्हाट इज द मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स हेडलाइट जो देखिए मन बाइक फ्रंट रे देखिए कौ टाइप मिरर लगी है ना यही टाइप मिरर आउ ये बल्टा लगी यहीटा कौ प्रकार ये मिररटा कौ प्रकार मिरर कहुए रे ना सर कनकेव कहुए आपको कहुए कनकेव किसी पिला कौन कहते कन्फ्यूजन पड़ती जे सर आम कनकेव हम ना कन्वेक्स हम आम कन्फ्यूजन पड़ुचु तेना देख यहीटा आम कौ भाई देखा सी भाई देखा तुम ये सी टर्मटा को देख कनकेव है कन्वेक्स
कन्वेक्सटा उल्टा रहिबो कन्वेक्सटा को टाइप रहबो ना सर ए टाइप रहबो माने एटा तमर मिरर साइड हो ये तमर मिरर साइड हो तार पछपट हो हला एंती फुलिकी रहबो एटा तमर खालुआ हेकी रहबो माने एठो तमर लाइटटा तम पड़िबो हला एठी तमर उच्चा पटिया लाइट पड़िबो कन्वेक्स रे हला कन्वेक्स कनकेव रे एई सीटा को मझी सीटा को देख बा दीटा सी अजेलु हबो दीटा सी मानेटा सी वाला देखा जिवो खालुआ पटिया लाइट पड़िबो खालुआ पटिया हला एटा मन रखता द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हला द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज डैश साइन कन्वेंशन पढ़ी क्लास 9-10 रे तुम कन्वेक्स मिरर फास्ट आगे इमेजिन कर कहीं हम कन्वेक्स मिररटा एमती यहाँ हम तुम पछपट यहाँ हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तुम प्रिंसिपल एक्सिस रे फोकल लेंथ मनकर ये फोकसटा आसो तुम फोकसटा ये आसो ना है फोकसटा ये आसिले तुम देख है कि तुम कन्वेक्स मिरर फोकसटा ये आसो तुम देख यहीटा को जब मुझे जीरो निए कोटा पोलटा को जीरो निए तार डाहाण पटू को मोर मन पकड़ संख्या रेखार डाहाण पटू को संख्या आसे ना सर पॉजिटिव आसे +1 +2 +3 डाहाण पटू पॉजिटिव संख्या आसे तेणु मोर जो कन्वेक्स मिरर रे फोकल लेंथ लिखी से को साइन देवी ना सर पॉजिटिव साइन देकी लिखी है कि बुझीपार केमती है साइन कन्वेंशन जदि बाँ पटू को गोटे जिनस आसाले से तुम कौन हम ना सर बाँ पटटा मोर बाँ पटू आसला मैंने नेगेटिव हो मनकर ये फोकसटा आसता ताले नेगेटिव होता हाँ कि नहीं जदि तुम ये कन्वेक्स मिरर जगार कनकेव मिरर पर छाड़ी था तुम ये साइन कही था सर नेगेटिव होता कहीं कारण कनकेव मिररटा ये देखा आ यार फोकसटा ये पटू आसो बाँ पटू तेना बाँ पटू आसो मैंने नेगेटिव तुम ना पड़ो बुझिपार स्पेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड माने एमती भीतर पटू को बंका अच्छे है माने एटा तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले कहूँ गोटे मिनिट तुम से कहूँ जे एटा तुम यहाँ हूँ पछपट ये तो से कहला रिफ्लेक्टिव सरफेसटा भितर को मोड़ी भितर को माने एमती बाहर को कहे माने एमती यहाँ तुम पछपट हम जोटा मुझे गाँव पकाऊँ पछपट है यहाँ तुम कनकेव जदि से कहला रिफ्लेक्टिव सरफेसटा इनवर्ड को कर्व हो भीतर पटू कर्व हो तुम कनकेव मिरर होदी कह बाहर पटू को होता कौन हो सर कन्वेक्स हो मन रख इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज डैश प्लेन मिरर इमेजटा आम कौट या फास्ट मत कहल ये है गोटे प्लेन मिरर तुम ये छिड़ा ये तुम छिड़ा तुम इमेजटा कौ पटे हम ना सर पछपटे या ये या इमेजटा कौन है ना सर भर्चुआल प्रथम जिनस है भर्चुआल माने पछपटे या अर्थ ताको पर्दार धरी हेनी पछपटे इमेजटा या मैंने भर्चुआल हम या धरी हेनी पर्दार इमेजिनारी यहाँ गोटे इमेज या हाँ कि नहीं तेणु ये भर्चुआल प्रथम जिनस आसला भर्चुआल सेकेंड जिनस तुम जो देखुच इमेज सामने देखुच देख तुम डाहाण हाथटा बाँ हाथ देखा बाँ हाथ डाहाण हाथ तुम देख थाली खाଇବା खा देख मिरर सामने छिड़ा कि तुम डाहाण डाहाण हाथ खाइब तुमको लगे जो तुम बाँ हाथ खाऊ बोली इमेज देखिले है तो सीटा कौन हम कौन कहब ताको कह लाटेराली इनवर्टेड माने उल्टा माने लाटेराली माने एमती उल्टा माने डाहाणटा बाँ को बाँटा डाहाण को है तेणु आंसर कौन आसला ना वर्चुअल आउ लाटेराली इनवर्टेड प्लेन मिरर कथा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स भितर मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स कौन थाए रे ना तुम सॉलिड रे थाए से तो सॉलिडटा तुम एत हार्ड सबुठ कम कौन पाइब ना सर गैस भर देख के स्पेस रोचे कि मनकर ये गोटे मॉलिक्यूल है आउटे ये गोटे मॉलिक्यूल थी कि सॉलिड रे गोटे मॉलिक्यूल है ये गोटे मॉलिक्यूल थी बुझे तो भर स्पेस बहुत कम थी तेणु से कौन माने कठिन अवस्था से आमको मिले भर अट्रैक्शन फोर्सटा अधिक थाए तापर देख इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लेस दैन 7 7 रु कम हेले पीएच से कौन हम ना सर एसिड हम
सात रु कम है सेटा हम एसिड जदि 7 है सेटा कह न्यूट्राल कह न्यूट्राल जदि 7 रु अधिक है सी कौन हम ना सर बेसिक बा अल्कालाइन हम अल्कालाइन माने क्षारीयता नेचरटा हम है। ए मिक्सचर कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड माने नील को लाल कला। तुम गोटे कथा कही मन अच्छी अनिल बेली गोटे कथा कही अनिल माने अम्ल नील को लाल करे ब्लू को रेड कला अनिल बेली कही तेणु यहाँ कौन हो ना अम्ल हो अम्लर पीएचटा केते ना से 7 रु तलू ऑप्शन गोटे अच्छी जोटा कि तुम 6 बुझीपार कि चलो डैश ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस एसिड सहित रिएक्ट करुच्ची पुणी बेस सहित रिएक्ट करुच्ची माने ता नेचरटा भी से भाई होती हाँ कि नहीं माने सी अम्लीय भी हो क्षारीय भी हो दिज सहित रिएक्शन कर गोटे क्षार सहित कि रिएक्शन कर अम्लटे अम्ल सहित कि रिएक्शन कर क्षारटे जदि दिज सहित रिएक्शन कर नेचर अम्लीय भी आ क्षारीय भी आ ताकू कौन कह जाए ताकू तुम गोटे आम्फोटेरिक बोली गोटे टर्म यूज करा जाए तुम ये दी प्रकार नेचर देखा तुम माने कौन ऑक्साइड को शो करने आम्फोटेरिक ऑक्साइड बोली कह जोटा कि आलुमिनियम ऑक्साइडटा से भाया नेचर देखाए आम्फोटेरिक ऑक्साइड आलुमिनियम ऑक्साइडटा तुम आम्फोटेरिक देखेबा मन रखी जिनसा पचार दे पारे है। व्हिच एसिड इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन स्टोमक आम पाकस्थल कौ प्रकार एसिड क्षरण हो सी अच्छे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो हाँ से तो है। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हाज ग्रुप्स एंड डैश पीरियड केतेटा ग्रुप केतेटा पीरियड अच्छे तुम 18टा ग्रुप रही 7टा पीरियड रही ग्रुप कौटा कि देख ये मन टेबल ये तुम है पीरियडिक टेबल युवा तुम हूँ गोटे गोटे ग्रुप एमती देख 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये 18टा ग्रुप अच्छे केतेटा पीरियड अच्छी ना 7टा 1 2 ये पीरियड एमती देखाला को पीरियड बोली कह देखो तुमको पीरियड टेबल देख जापर देख नंबरिंग कराई 1 टू 18 जाए ऊपर दिख देख 1 2 3 4 एमती कर सब कराई देखिपार हाँ 18 जगह देख लास्ट को देख डाहाण पटे पूरा 18 लिखाई 18टा तुम कौन होगा ना ग्रुप होगा केतेटा पीरियड देख तलू को गण 1 टू 7 जाए देख बाँ पटक पूरा आस पूरा बाँ पटक आस 1 टू 7 जाए तलू को लिखाई है जापर जदि एमती जी ऊपर तलू को आम कह कौन ना ग्रुप जदि बाँ रु डाहाण को जी कह पीरियड जापर कि चल मेटाल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश मेटाल गुड़ाक तुम क्षारीय नेचर देखे तेणु सी एसिड सहित रिएक्ट करेंगे एसिड सहित रिएक्ट कले तुम कौन बाहर ना गोटे क्षारीयटे अम्लीय सहित जिन सहित मिसले कौन हम ना सल्ट तो या निहाती लवण निहाती हम जो अम्ल आ क्षार मिसबे गोटे लवण सियोर या तेणु फास्ट सल्ट आसो निहाती ता सहित तुम ये जो एसिड भितर जो हाइड्रोजनटा थी प्रत्येक एसिड हाइड्रोजन निहाती रोचे गोटे H+ आयन रोचे सी कौन कर H+ आयनटा को बाहर कर देकी ता जगह ये निजे बस पड़े तेणु H+ आयनटा बाहर तुम कौ आकार बाहर ना सर H2 हो बाहर हाइड्रोजन आकार बाहर है तेणु तुम गोटे रिएक्शन देखो तुम जापर देख जो मुझे सोडियम सहित HCl को मिसेबी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित गोटे सोडियमटे मिसेले मोर कौन तैयार ना सर NaCl गोटे लुण तैयारी आउ कौन तैयारी ना सर H2टा यहाँ तल को रखो है हाइड्रोजन 2टा आटम मिस गोटे मलिक्यूल तैयारी हाइड्रोजन मलिक्यूल H2टा तल को रहा तेणु कौन बाहर ना सर हाइड्रोजन रिलीज होगा मन रखिता है धातु एसिड सहित मिसले हाइड्रोजन रिलीज कर पचार देव कौ गैस रिलीज हुए है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट तुम जो लुण खाऊ साधारण लवण लुण खाऊ ता संकेत कौन ना NaCl बा सोडियम क्लोराइड लिखो जब केमिकल नेम आसो सोडियम क्लोराइड जदि केमिकल माने एमती सिंबल लिखो तुमको है संकेत लिखो NaCl लिखो है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर अल्कालाइन लिटमसटा तुमर जिते बड़े एसिडिक रहुनी कि अल्कालाइन रहुनी से आइदर देख ये ऑप्शन तुम वायोलेट थाईपे कि पर्पल थाईपे है जो तुम कागजटा देख जो लिटमस पेपरटा से तुम पाइब पर्पल पाइब
ହେଲା पर्पल पाइब। गोटे थर क्वेश्चन देखुଥିଲି ସେଥିରେ पर्पल ऑप्शन नथिला वायोलेट थिला हाँ पाखापाखि कलर तुम वायोलेटा मारिपर जदि पर्पल ना है ना जदि तुम प्रपर लिखा चाहो तो पर्पल ही लिख जदि माने ठीक आंसर लिखा चाहो तो पर्पल ही लिख है जिते सी एसिडिक नुह मैंने अम्लीय नुह कि क्षारीय नुह न्यूट्राल अच्छी से तुम या ही पाइब पर्पल है। आ पचार मैंने गोटे क्वेश्चन थोड़ा पचारा कहला ये जो लिटमसटा तुम माने जो गोटे सूचक गोटे तुम अम्ल कि क्षारीय देखा सूचक यहाँ तुम कौटू या सर गोटे लाइकेन रु या लाइकेन रु हुए लिटमसटा। व्हाट आर द कॉमनली नोन एलिमेंट्स एफ माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आस्टाटिन आंकु तुम कॉमनली समस्त को आम हालोजेन बोली कही था गोटे टर्म मन रख हालोजेन हालोजेन कहले तुम एतिक एलिमेंट को बुझ है। तापर को चल द गैस यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स चिप्स समस्ते खाइच हाँ कि नहीं देखुच दुकान रू कि 5 10 टका लाखे चिप्स खाऊ देखुच फुलिकी पूरा थी खोलीदेला बेलू अल्प चिप्स ता भर बाहर कौ गैस यूज कराए ना सर नाइट्रोजेन जदि नाइट्रोजेन नदब से नष्ट हो जो चिप्स गुड़ा रोचे गंध हम रहणिया गंध हम है तेणु कौन यूज कराए जारण को रोकने भितर ना सर नाइट्रोजेन यूज कराए। हाउ मेनी ऑक्सीजन आटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ओजोन संकेत कौन करें ना सर O3 तेणु आ भितर केतेटा ऑक्सीजन आटम रही ना सर 3टा पूरा लिखाई 3 ओजोन आमको अति बैगणी रश्मि बचाए है ओजोन लेयर पढ़ी तो से ओजोनटा आमर केतेटा आटम ता भीतर रोचे ऑक्सीजन ना सर 3टा आटम रोचे है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अच्छा लाफिंग गैस पचार अच्छा सॉरी इज कॉल्ड लाफिंग गैस भीतर कोटा यहाँ मन रखता NO2O एमती N तले 2O जोटा को तुम कह नाइट्रस ऑक्साइड बोली कह कौन कह ना सर नाइट्रस ऑक्साइड तुमको पचारि कह ए भर कोटा लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड देथिबो है नाइट्रस डाइऑक्साइड देथिबो नाइट्रिक ऑक्साइड देथिबो ए टाइप सब लिखि तुम कौन हम जदि केमिकल नेम आसो ताले नाइट्रस ऑक्साइड आसो NITROUS ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड है जदि संकेत आसो N2O लिखि दिया खातार बेटर हो तुम लिखा चेष्टा कर लिखिले पर टाइम मिले रिवाइज कर दो है। मैच स्टिक्स जो तुम डीआसिलेका मारुच तादेह कौन यूज कराए ना सर फस्फरस यूज कराए गोटे रेड फस्फरस यूज कराए खाली फस्फरस लिखिदे भी चलो फस्फरस यूज कराए जहाँद्वारा कि सीटा घषिले तुम निआ बाहर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स ये देखिले कोटा केवल प्लांट रे थाए ना सर प्लास्टिडी जोटा को तुम लबक बोली कहीच लबक एटा केवल थाए कौन ना सर आम केवल प्लांट रे आम एटा देखा पाइबू गचरे। हरित लबक देखीच जोटा कि तुम कौन कहीच सबुज कलर जो सबुज हरित कणा है सेटा लगी तुम गच कौन करुच्ची तुम खाद्य प्रस्तुत करें ना आम देह जो था आम तैयारी फ्रूट गुड़ा देखुच डिफरेंट कलर हो पत्र देखुच डिफरेंट कलर रोचे देखी रंगीन पत्र भी अच्छी तो कौन लगी हुए ना तुम प्लास्टिक लगी हुए लबक लगी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल है फॉलोइंग सेल नुह सेल ऑर्गेनेल हम है सेल ऑर्गेनेल हम ये भितर लाइसोजोम तुम केवल पाइब कौन ना तुम एनिमल सेल अच्छी है एनिमल सेल तुम केवल पाइब आ लाइसोजोम टाक तुम सुइसाइडाल बैग बा आत्मघाती थली बोली पढ़ी मन पका हाई स्कूल तुम एटा आत्मघाती थली बोली पढ़ी कारण आपको ये आत्मघाती थली बोली कहुए या भितर एत पावरफुल एंजाइम अच्छी तो से एंजाइम गुड़ाक तुम सेल भितर को जहाँ सब प्रवेश करती तुम सेल मेम्ब्रेन देकी सेगुड़ा को सी डाइजेस्ट कर दिए किंबा जिते बड़े से देखो ये सेलटा कुछ कम को रोगग्रस्त हो गला सी निजे फाटिज आउ एंजाइम लिक करदेव ता देहरु आ से एंजाइमटा से सेलटा को पूरा नष्ट करदेव जेहेतु पाखे निजे को सुइसाइड कर पावरटा रोचे तेणु सुइसाइडाल बैग बेल कहुए क्या ना सर लाइसोजोम को मन रखी था।
Which of the following organelles is called protein factory of the cell? Protein factory of the cell କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତମର ରାଇବୋଜୋମକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ରାଇବୋଜୋମ୍ ତମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇବୋଜୋମ୍ର ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫସିଲ୍ସ କଲ୍ଡ? ଫସିଲ୍ସ କ'ଣ କିରେ? ଫସିଲ୍ସ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ମୃତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ। ଯେମିତି ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କର ଫସିଲ୍ ମିଳୁଛି, ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, କି ଦେଖିବ ମନେକର ଆଉ କେଉଁ ଜୀବର ମନେକର ଫସିଲ୍ସ ମିଳିଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉ ଆମେ ପୁରାତନ ଜୀବମାନଙ୍କର ଡାଟା ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏତିକି ମାନେ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇସବୁ ଜୀବଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ଏଇ ଜୀବଗୁଡ଼ାକର ଏଇଭଳିଆ ଦେହାବଶେଷ ଥିଲା, ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜୀବମାନେ ହୁଏତ ତିଆରି ହେଇଥିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଫସିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ପାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପାଲିଓଣ୍ଟୋଲୋଜି ହେଲା କି। এইটা ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ପଚାରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବୋନ୍, ଅଷ୍ଟିଓ ମାନେ ହେଉଛି ବୋନ୍, ମନେ ରଖିଥା ହେଲା। ଅଷ୍ଟିଓ ମାନେ ହେଉଛି ବୋନ୍, ବୋନ୍ର ଷ୍ଟଡିକୁ ତୁମେ ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜି ବୋଲି କହିବ। ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପଚାରିପାରେ। ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି ମାନେ ହେଉଛି ଟିସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି, ଟିସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାକୁ, ଟିସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ହିଷ୍ଟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସାଇଟୋଲୋଜି ପଚାରିବ, ସାଇଟୋଲୋଜି ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସାଇଟୋଲୋଜି ତୁମେ କହିବ। ହେମାଟୋଲୋଜି, ହେମାଟୋଲୋଜି କାହାକୁ କହିବରେ ନା ହେମାଟୋଲୋଜି ତୁମେ କହିବ ବ୍ଲଡ଼ର ଷ୍ଟଡିକୁ, ବ୍ଲଡ଼ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେମାଟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହେମାଟୋଲୋଜିଟା ତୁମର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପଚାରିବ ସେରିକଲଚର ମାନେ କ'ଣ? ସେରିକଲଚର ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ସିଲ୍କ ଫାର୍ମିଂ। ସିଲ୍କ ପୋକ ଦେଖୁଛ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଏଥିରୁ ସିଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେରିକଲଚର ହେଲା। ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ କି ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସାର୍ ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆମେ ପିସି କଲଚର କହିଥାଉ। ଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ କି ଆମେ ପିସି କଲଚର କହୁ। ବି ଫାର୍ମିଂ କି ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସାର୍ ବି ଫାର୍ମିଂ କି ଆମେ ଆପିକଲଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବି ଫାର୍ମିଂକୁ ଆମେ ଆପିକଲଚର କହୁ। ବାର୍ଡ଼ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସାର୍ ଆଭିକଲଚର କହୁ। ବାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଏ, ବାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିକି ମନେକର, ତାକୁ ଆମେ ଏଭିକଲଚର କହୁ ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍, ଏଟା ଡ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭର୍ସ ଫୁଡ଼ ଟୁ ଅଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ତୁମର ଦେଖ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତୁମର ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି ହେଲା, ଖାଦ୍ୟଟା ତୁମର ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଲା ଲବକ ସହାୟତାରେ, ହରିତ ଲବକ ସହାୟତାରେ। ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚିବ, ଗଛର ଡାଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗଛର ଫଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗଛର ଡାଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗଛର ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯିବ ନା ସେଠି ଆମର ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁଟା, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ନା ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି ତୁମର ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଏଇ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ହିଁ ତୁମର ପହଞ୍ଚିବ ଖାଦ୍ୟକୁ। ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତ କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଇଥାଏ ନା। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହୁଛି କି? ଆମର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶରୀରରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ଦେଖ ତୁମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ଟା ତୁମର ନିହାତି ଥିବ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ଟା ତୁମର ନିହାତି ଥିବ ହେଲା। ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ସହିତ ପେକ୍ଟିନ୍ଟା ଯଦି ଅଛି ଭଲ, ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ହେଲା। Which of the following is the largest cell in human body? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଓଭମ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ହେଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ଓଭମ୍ ଅପସନ୍ ନଥିଲା, ବାକି ତିକ ଥାଇକି ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁରନ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ଥାଇକି ତା ନ୍ୟୁରନ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଓଭମ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଓଭମ୍ଟା ମାରିବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ଟା ହେବ। ଯଦି ପଚାରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍, ଏମିତି ଖାଲି ଲେଖିଥିବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ କିଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ନ ଲେଖି ଖାଲି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଲେଖିଥିବ, ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ର ଅଣ୍ଡା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖୁଛ କି ନା, ସେଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ହେଲା। ଯଦି ଖାଲି ପଚାରିଥିବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ କେଉଁଟା, ଯଦି ପଚାରିଥିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି, ତାହେଲେ ଲେଖିବ କିଏ ନା ସାର୍ ଓଭମ୍ ହେବ। ଓଭମ୍ କେଉଁଟା କିରେ? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ଓଭମ୍ଟା, ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ସ୍ପର୍ମ ସେଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଓଭମ୍ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଛୁଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଲା, ସେଇ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟା କାମରେ ଆସେ ତୁମର।
ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ। ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ଏଇଟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ପଢ଼ ଦେଖିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ରେ ତୁମର ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ତୁମେ XY ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମର XY ଦେଲେ ତୁମେ କହିଦେବ ସେ XY ନାହିଁ କି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି ଟର୍ମଟା ନାହିଁ। ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଜାଗାରେ ତୁମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେ ଆଲୋଜୋମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରେ। ଯଦି କିଏ ଜାଣିନଟା ଲେଖିଦେଇଥା, ଆଲୋଜୋମ୍ ବୋଲି ଟର୍ମଟା ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଲୋଜୋମ୍ ମାନେ ବି ସେଇ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତୁମ ଶରୀରରେ ଅଛି କେତେ? 23 ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। 23 ଯୋଡ଼ାରୁ 22 ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ? 22 ପେୟାର ବା 44ଟା, 22 ପେୟାର ବା 44ଟା ତାକୁ ଅଟୋଜୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଶରୀରର ବାକି ଜାଗାରେ ତୁମର କୋଷଟା ଥାଏ, ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ବାକି ଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ କ୍ୟାରି କରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ XY ଯେଉଁଟା ତୁମର ରହୁଛି ହେଲା, ସେଇ XY ବା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସିଏ ତୁମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ଜଣେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ, ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ। ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବାଟା କାହା ଉପରେ ଦାୟୀ ନା ସାର୍ ପୁରୁଷ ଉପରେ ଦାୟୀ। ଏଇଟା ପୁଅ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର XY ରହୁଛି ହେଲା କି, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାର୍ ଆଲୋଜୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଟୋଜୋମ୍ କେଉଁଟା? ବାକି ଯେଉଁ 22 ପେୟାର ରହିଲା ତାକୁ ଅଟୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହୁ। ଗୋଟେ ପେୟାର ତୁମେ ପାଇବ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଆଲୋଜୋମ୍ ପାଇବ, XY। ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ XY, ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ XX। ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମାନେ ତୁମ ଟ୍ରେଟ୍, ତୁମ ଲକ୍ଷଣ, ତୁମ ଗୁଣ। ଚୁଟି ତୁମର କୁଚୁକୁଚିଆ ହେବ କି ସିଧା ହେବ, ଆଖି ତୁମର ଧଳା ହେବ କି ଚିଲାଳିଆ ହେବ ହେଲା, ତୁମ ହାଇଟ୍ ଡେଙ୍ଗା ହେବ କି କମ୍ ହେବ, ଏଇଟା କାହା ଥ୍ରୋରେ ଯାଏ? ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍କୁ କିଏ କ୍ୟାରି କରେ ନା ତୁମ ଜିନ୍ କ୍ୟାରି କରେ। ତୁମ ପାଖରୁ ତୁମ ପିଲା ପାଖକୁ ଜିନ୍ ଯିବ, ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯେ ତୁମ ପିଲା ପାଖରେ ଟ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ହେଲା କି। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁତିକ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଥିବ ହେଲା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ଡେଲି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ୍ଲାସ୍ ଆସିପାରୁନି, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିକି ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ତୁମର ଦେଖିଲଣି ଯେଉଁଟା ମୁଁ 500 GK ଗୋଟାକରେ ପଠାଇଥିଲି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ରିଭାଇଜ୍ କଲଣି ଟି? ତାକୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା, କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମାଥରେ ଏବେ ଆସିଛି, ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତୁମର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ ରହିଲେ ଟାଇମ୍ ପାଇବନି ପରୀକ୍ଷାରେ, ତେଣୁ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହୁଛି।